पवित्र अनंत क्षेत्रु परिवार तीर्थ अनंतंक पवित्र मंदिर सेवक बलिया समस्त को शुभेच्छा जनाऊँ। आजिर कथा हूँ गोटे कथा ये जो संगीतटी पढ़ाला ये संगीतटी हूँ बो बा आमर मार उद्देश्य संगीत किंतु प्रथमे आज कहिया को चाहूँगी प्रत्येक परिवार रे आपण माने जे शुणुचंती अन्य को मध्य शुणेबे। प्रत्येक परिवार रे आपण गुरु पूजा से बहुत गुड़ाए देवा देवींकर फोटो रखी पूजा करुचंती सेतिपई घंटा घंटा धरी समय भी नौचंती किंतु बलियार गोटे कथा को मानिबे निजर बापा बो बापांकर बापा मांकर बापा माँ एवं से भली तम स्त्री सहधर्मिणींकर बापा माँ एमानकर फोटो गुड़िक पूजा न कर नाही पूजा कले भल न कले भल किंतु गोटे निर्दिष्ट स्थान रे रहिबो। सकाळु उठिले आगे प्रथमे सेई मानकु आगो प्रणाम जणाइबो। जहार जो परिवार रे पितामाता सहित पुओ बोहूंकर पड़ू नहीं कली कजिया चलीची अलगा रहुचंती देह अलगा स्वभाव अलगा मनुष्यर स्वभाव समान नुहे किए स्वार्थपर किए अहंकारी किए ईर्षुक किए मद्यपान करुक स्वभाव किंतु आत्मा किंतु मद्य पिए नहीं क्या सागर कजिया करे नहीं क्या को घिने करे नहीं कि क्या सागर मकदमा करे नहीं। तेणु जो माने पितामाता ठारू अलगा भी रहुच एमिति तो 25% बाप मांकर से तो मनीष मनीष हिसाब रे तांकर दोष त्रुटि रही रहिबो। तार अर्थ नुहे जे सेमानंकु तुमे संपूर्ण भाव में उपेक्षा करिवो। जदि बलिया को भल पाउच बलियार इष्टदेवंकर पाखरे आपण मान देखिबे मोर जेजे माँ मोर बापा बो दादा सान बो बड़ापा बड़ बो सानापा सान बो एमान फोटो मु कहीं रखी मु कौन ताको मन भीतर चिंतन करि परिबिनी केवल आपण मानंकु एई कथा कहिबी बोली रखी। एठी आश्रम रे जो आमर वैष्णव माने अछंती माने एमती आश्रम पाई आश्रम जीवन यापन करुचंती से वैष्णव हुंतु न हुंतु सेमानंकु मध्य गोटे निर्देश दिया जीवो। काली राति ठारू मु स्थिर करिछि सेमानंकर बाप माँ कर फोटो चित्र आसीबो। आश्रमर गोटे स्थान रे सबु बाप मांकर फोटो चित्र रहिबो। कारण जदि आमे भगवान को पाखरे पढ़ुचे तुमेव माताश्च पिता तुमेव आग आमे को देवता को धर्म को शास्त्र को भल पाइलु कि कहा को सद्गुरु बोली मानिलु सेटा केतेबेले सेटा बहुत परे किंतु आमर बुद्धिटा शुद्धि हवा पर्यंत आमे काहांकर हेफाजत रे थिलु। जन्म ठारू अन्नून 12 वर्ष पर्यंत आमे सेई मानंकर दायित्व रे थिलु। तेणु सेई माने जेतेबेले आमर प्रथम पूज्य प्रथम सेवक आमको मधुर कथा दो स्नेह पूर्ण कथा कहूथिले से गोटा कहूची ब्राह्मण आमर मलमूत्र सफा करुले लुगापटा काचुले से गोटा कहूची
ସେତେବେଳେ ପିତା ମାତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରୀୟତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଭଲରେ ରହିବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାନାଦି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟ। ମୁଁ ଥରେ ବୁଦ୍ଧଗୟାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଗୟାରେ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଥିଲି। ଆମେ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ, ସେଠି ଲୁଗାପଟା ସବୁ କଟାକଟି କରି ଯାହା ଆଉ ରହିଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ମା ତା ଛୁଆଟାକୁ କାଖରେ ଧରି ସେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ବୋଧେ ତାର ଅଭିଭାବକ କେହି ପାଖରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲି ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି କାହିଁ ସେ ମାଆଟା, କିଏ ବାଡ଼ଉଛି ନା ବାଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ? ନାହିଁ, ତା ଛୁଆଟାକୁ ପିହୁଳା ମାରୁଛି, ଟିକେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ି ପାରୁନି, ମାଟି ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ନ ଡରି ତା ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆଜି ବି ମୋ ଆଖିରେ ନାଚୁଛି। ତେଣୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି। ବାପା ମାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ହେଉଛି, ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ବି ଭୁଲ ହେଉଛି, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟା ମଣିଷ ହିସାବରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଜି ଏଇ ସକାଳର ପ୍ରଥମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଟେ କୁକୁରର ସେବାରୁ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଗୀତାରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବିହସ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ ସ୍ୱପାକେଶ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶିନ। ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, କୁକୁର, ସ୍ୱପାକେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ବି ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ରତ, ବ୍ରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ। ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏଥିରେ ବିଦ୍ରୋହର କଥା କାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ବିଭ୍ରାଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏମିତି ଯୋଗୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଘର ହେବ, ଆମେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଛୁଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ମସଲା ମସଲି ତରକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ଏକ ଓଳିକିଆ ଖାଇବୁ। ସେଇଟା ବା ଯୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଖାଇପାରୁନୁ। ଯେତେ ଲୋକ ମରିବେ ଆମର ସେଠି ସେଇ କେତେ ଦିନ ଆମେ ସେଇ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତିକ୍ତ। ତିକ୍ତ ମାନେ ଯାହା ଖାଉଥିଲ ସେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ତିକ୍ତ ଖାଅ। ଏମିତିରେ ଆମେ ପିତା ଖାଇବୁନି, ପିତାଟା ଆମକୁ ଗନ୍ଧେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିକିରି ଆସୁ ତିକ୍ତ ଖାଉ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନୀ କରୁଛୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଭୋଜନ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବମାନନା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ସେଇଟା କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା କମେଇ ଦେଇ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ଯାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦଉଛ ଦିଅ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବାଳକ ଭୋଜନ କର। ବିଧବା ମାଙ୍କୁ ପୂଜନ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତମର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହେବ।